бародарони азиз, касе ки хоҳиши гузаштани границаро дорад метавонад ба ин намии таксиҳо муроҷиат кунад. таксиҳои беҳтаринанд, зиёда аз 100 сол шуд ки фаъолият мекунанд. ягон кас ҷалб кардагӣ нест. плюс вайфай, интернет ҳамаш бепулай. ин таксиҳоро агар айноми канали мо гап занед, бепул шуморо граница бурда меёранд. номерошон дар рӯи экран ва дар таги видео нест, барое ки ин таксиҳо ҳам хеле популярниянд ки номеро ё дар ҳама ҷо аст, ҳама медонад. шумо медонед ҳама вақт любой моменти рӯз, шаб, рӯз, обед, любой время метавонед занг бизанед. таксиҳо дар хизмати шумоанд. касе ки рафтанина инами ҳозир занг бизана, ҳатман дер намона. صدای عرعرت هنوز توی گوشمه، این بوی گوهت رو لباسیه که میپوشمه. دیگه بدون من یه قدمم بر ندار، یه باری بهت میدم این دفعه رو نیار. بابا هر بار این خرو محکم نبند، نرو این دستای منو نکن تو بدتر و نفسش میبره، یونجم نمیخوره اینجام که سره، آدم لیز میخوره. میگم هر بار این خرو محکم نبند، نرو این دستای منو نکن تو بدتر و نفسش میپره، یونجم نمیخوره اینجام که سره، آدم لیز میخوره.